Ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, sir. How are you today? We are fine, thank you. Before we start our class today, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sembari Mas Aji membagi materi kita pada pagi hari ini, let's check our class attendance first. Yes, sir. Mas Aji present sudah ada. Cindy, Yana, Present. Lydia. Okay, I think everybody on the list right now. Okay, in this day, we will learn about explanation text. But I want you to look at this picture, guys. Yes, sir. The photo. Did you know how water cycle of the rain happen? Up and down. Ya, ya. Sudah sedikit paham ya. Karena saya pikir kalian ada di kelas sosial mungkin sudah sedikit belajar tentang biografi. Oke, sembari saya menempelkan ini, mohon dibaca lembar yang sudah saya bagi. Kamu nih Pak. Sampai selesai, Pak. Oh iya, siap, Pak. Before that, did you know the explanation text, guys? Ini, Pak, saya Pak. Apa? Coba sebutkan. The text that explain how or why a phenomenon happens, Pak. Artinya, Ini teks yang menjelaskan bagaimana dan kenapa fenomena terjadi, ya. Pak. In this situation, we use how the rain happen. In this picture, we learn about how the water cycle dari yang laut terus ke atas karena penguapan. Di sini disebut evaporation, lalu terbentuk awan dan turun hujan, lalu mengalir ke air lagi. Nah, dari gambar ini, di situ sudah ada teks yang menjelaskan tentang explanation text. Di situ disebutkan strukturnya, bisa dibantu jelaskan? Disebutkan? Di general statement itu berisi tentang penjelasan penjelasan mengenai atau pengenalan sesuatu bisa terjadi atau the process. Dan yang kedua adalah sequence explanation. Itu berisi tentang proses di mana stage-nya, proses demi proses yang dilalui air. Dan yang ketiga adalah conclusion. Itu berisi tentang ringkasan yang dituliskan di atasnya mengenai paragraf 1 dan 2. Oke, untuk yang kedua adalah language feature. Di sebaliknya ini. Yang bisa bantu atau yang sudah tahu language features yang ada di explanation text, guys. Ini, Pak, ada simple present tense. Ya, benar. Tolong diberikan Mas Haji. Waktu bos Pak, bos. Ya. Action verb itu apa? Action verb itu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan. Ya, benar. Aksi. Ya, benar. Kalau di sini kita menggunakan kata scientific seperti evaporation, transitions, precipitations, dan condensations. Jadi ya. Kalau recycle Pak, Recycle itu bentuk pengulangan. Pengulangan. Itu termasuk action verb. Ya. Oh. Baik Pak. Dan yang kedua adalah ya, passive voice bisa digunakan dalam explanation text karena menunjukkan fokus utama teks tersebut pada objek dan prosesnya, bukan pada pelaku aksinya. Kalau di teks, there is example. The water cycle is also known as bla bla bla.
Ya. Nah, yang keempat adalah technical atau scientific terms. Istilahnya apa? Ya, seperti yang di example tadi. Ya. Ya. Sama nih Pak. Ya. Oh iya. Itu tergantung istilahnya. Apakah sudah cukup jelas, teman-teman? Insya Allah Pak. Coba kita uji. Oke. Sebelumnya saya tanya kembali, apa struktur dari explanation text? Sebutkan 3 language features yang ada di explanation text. Mungkin sudah sedikit paham tentang explanation text ya, guys, ya? Iya. Apakah sudah siap untuk latihan soal? Siap. Insya Allah. Oke, untuk di sini di belakang saya ada lembar kerja, teman-teman. Nanti ditulis nama, kelas dan nomor absennya, tanggal kita kerjakan. Di sini ada teks from how the rain happen, explanation text ya, actually. Dan di sini ada pertanyaan dan kalian isi menurut teksnya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Itu lagi ya, Mas Haji. Nanti dapat bintang. Bintang kecil. Di UIN yang biru. Enggak satu. Jangan semua Pak ini Pak. Saya kasih kalian perlu waktu berapa menit untuk membaca dan 10 menit. Mak baca, memahami, menulis Pak. Iya. Sekarang tanggal berapa ya Pak? Sekarang tanggal 10. Oh tanggal 10. Tanggal 10 bulan Juni tahun 2026. Oh iya, makasih Pak. Silakan dikerjakan. Korean Oh iya ya. Aku membuka Pilih kamus. kok. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Iya. Pak. Turun. Surplus. Siapa? Apakah sudah cukup? Belum. Nah, maka sudah kesulitan. Itu Pak. Iya toh. Iya. Ini itu. Maka sudah selesai teman-teman? Sudah Pak. Insya Allah Pak. Itu Pak, satu soal. Oke ya. Yang baru sampai bisa gabung ke masih juga ya. Baik Pak. Belum sini Mas. Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Finish. Oke. Ada yang mau bantu saya membaca teksnya dulu? Saya mau. Nah, ya, dengar dulu. Saya mau. Setelah itu 1 sampai 3 angkat tangan. 3, Bentar. saya. 1, bentar. 1, Saya. bentar Mas. 1, 2, 3. Saya. Ya. Yes. How rain happens? Rain is a natural phenomenon that occurs as part of the water cycle. It is important because it provides water. How to pronounce it? Water. Please, repeat after me. Water.
water. Water. Ya. For plants, animals, and humans. Oke, this one. Lanjut Mas Widura. Second paragraph. Is first ya. Ya. Okay. First, the heat from the sun causes water in rivers, lakes, and ocean to evaporate into water vapor. Then the water vapor rises into atmosphere as it rises, and the air becomes cooler and the water vapor condenses into tiny water droplets. Is that correct? Please, Mas Widura repeat after me. Yeah. Rivers. Rivers. Okay. Rivers. Ya. Okay. That's correct. Ya. Vapor. Vapor. Oh, vapor. Oke, gitu ya, Pak. Oke, makasih, Pak. Oke. Terus paragraph Mbak Widya tolong sampai yang finally. When the clouds become too heavy, the droplets fall to the earth as precipitation. This precipitation is called rain. Finally, the rainwater returns to rivers, lakes, and oceans, and the cycle begins again. Hey. Close. Hey. Siapa yang mau bantu menjawab soal dan oke, kasih dia dulu. Oke, Soalnya dibaca, Sir. dia What is the text about? Answer. The text is about the process of how rain happens. dari sekolah guys. Correct. Apakah kalian bisa jawabannya? Saya Lebih beda. Beda, Pak. Kenapa kok bisa beda? Saya tadi tidak baca yang awal-awal. Kasih tanda ya salahnya. Saya nggak tahu saya tulis nama. Oke, yang kamu juga kasih tolong. Why is rain important for living? Because it provides water for plants, animals, and human. Apakah ada yang beda dengan Mas Haji? Saya. Apa? Saya cuma human stock, Pak. Sir. Bisa dilengkapi. Oke. Jawabannya Saya cuma because. bisa dilengkapi. Jawabannya sama dengan Mas Haji. Please Mas Haji repeat after me. Provide. Animals. Humans. Oke. Yang nomor 3. Oke, baca dong. What causes water to evaporate? Answer is the heat from the sun causes water to evaporate. Oke. That's correct guys. Correct. Apakah ada yang berbeda jawabannya? No. Oke. Yang selanjutnya nomor 4. Oke, dia. What happens when water vapor rises into the atmosphere? The air becomes cooler and the water vapor condenses into tiny water droplets. That's correct guys. Ada yang berbeda? Korek, Pak. Correct. Korek. Yang nomor 5 Mas Widya. What happens when clouds become too heavy? The water droplets fall to the earth as precipitation. Precipitation or rain. Yeay. Apakah ada yang berbeda teman-teman? Yes. Yang untuk nomor 6, apakah ada yang mau bantu menjawab? Oke, nomor 6. Mention the generic structure of the text. The answer is general statement, question, explanation, and closing statement. That's correct guys. Ini Korek. Correct sir. Apakah ada yang berbeda urutannya? Ya. Ya? Oke, untuk selanjutnya saya bagi menjadi Tiga. 4 kelompok. Ini untuk kelompok 1, 2, 3. Ya, tiga kelompok. Oke, Nanti Mbak Lutfi sama Mbak Cindy gabung sama yang para laki-laki itu. Nah, kalau dibagi, tolong dipahami dulu instruksinya. Di
sini saya ada amplop. Ada amplop. Ada potongan paragraf. Ada THR-nya. Di sini ada potongan paragraf. Potongan paragraf yang berisi tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita. Oke. Ini saya akan ajak. Yang pertama menjawab akan memilih yang pertama. Baik, pertama. Oh, yang mana? Kelompok satu, what is general structure in explanation text? Kelompok satu general. Enggak, sudah. General. Kalau ada yang nama katanya. Oke. What sebutkan dua language features yang ada di explanation text? Passive voice sama action verbs. Benar. Yang kedua, berapa general structure yang ada di explanation text? Ya sebutkan. General statement, sequence explanation, conclusion. Benar. Apa Apa karena tiga itu yang angkat tangan silahkan pilih salah satu. Silakan dibuka kalian susun dalam lembar kerja kalian. Nanti pertanyaan di depan kelas. Oke, dibukain guys. Akan kasih waktu 5 menit untuk menyusunnya. Ini enggak tidak sekelompok. Mereka udah mau temenan sama kita, Sir. Level, katanya nggak level. Ya sudah. Bentar. Ambil satu dulu nanti sisanya tak kasih ke sini dulu ya. Nggak mau dibuat sendiri. Ada kami yang bilang. Di sini, Pak. Oh. Ini teacher. Tidak, Pak. Ya. Ya untuk kelompok satu sudah, yang lain nyusun. Ngeprint apa? Ini. Wih, sini. Oke, sudah semua, teman-teman? Untuk kelompoknya yang maju urut sesuai kelompok atau Udah bukan urut. Sudah. Untuk kelompok satu silakan. Silakan sebutkan dan dijelaskan apa fenomenanya. Perhatikan ya teman-teman. So we here get the landslide phenomena. Apa itu landslide? Longsor. Iya, benar. The landslide is a natural disaster that occurs when soil and rock move down on slope. Landslide usually happen in hills or mountainous areas. They can damage houses, roads, and farmland. This disaster may also endanger human lives. And then the second paragraph, therefore, planting trees on hillside is very important. Trees help hold the soil together. People should also avoid cutting down too many trees. These efforts can reduce the risk of landslides. And the next is third paragraph is first have
Heavy rainfall makes the soil wet and unstable. Then the soil loses its strength and becomes loose. After that, gravity pulls the soil and rocks downward. Finally, a landslide occurs and causes damage. Udah dikasih tepuk tangan teman-teman. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dengan kelompok pertama? Bagus Pak. Oke. Bagus banget Pak. Tentang ini. Landscape. Landslide. Yes. Landslide. Boleh. Kita dilatih dulu Pak. Oasis. Ada. Kelompok 2 silakan, kelompok 2. Kita fenomenanya ya karena masuk ke Oke, kita dari kelompok 2 mau membacakan fenomena tentang volcanic eruption. apa itu bawahnya erupsi? Gunung meletus. Oke Pak, yang pertama adalah generasi artinya Pak. First, magma collects beneath the earth surface. Then, pressure builds up inside the volcano. After that, the magma moves upward through crack. Finally, the volcano erupts and releases lava, ash, and gas. And then, therefore, volcanic activity should be monitored carefully. Early warning system can help protect communities. People can prepare for possible eruption. This can reduce the impact of the disaster. Volcanic eruption is a natural event that occurs when magma, ash, and gas has come out from a volcano. It is one of the most powerful natural phenomena on Earth. Volcanic eruption can affect the environment and nearby communities. However, volcanic soil is often very fertile. Terus guys. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Yang ditanya. Untuk kelompok 3 silakan jawab pertanyaan saya. Kelompok 2 presentasikan tentang fenomena apa? Gunung meletus. Gunung meletus Pak. Oke. Terima kasih sudah memperhatikan ya teman-teman. Yes. Apaan Pak? Sulis tuh. Pak Suni. Boleh kembali ke tempat. Dan kelas, besar grup silakan masuk ke depan. Ini Luci. Suratnya Kamera apa? Kamera foto asio. Bapak Haji kan maju Pak. Apa? Kalau maju dapat poin lebih. Oke, kami kelompok 3 ingin jelaskan tapi kan ada deh. Ada deh. Makanya. Ya. Kami mulai ya. Iya. Heavy rain falls continuously. Judulnya apa Mas? Hah? Judulnya biar nanti dulu. Oke. Oh, melebak-lebak. Oh iya. Minta nebak dulu Pak Sulis. Landscape. Heavy rain falls continuously for several hours or days. Then rivers and drainage systems cannot hold all the water. As a result, the water overflows into nearby areas. Finally, houses, roads, and fields become flood. Okay. Next, the second paragraph is the flood is. I'm sorry. The flood is a natural disaster that occurs when a large amount of water can cover lands that is usually dry. The floods often happen during the rainy season. They can damage buildings and public facilities. Floods also disrupt people's daily activities. Next. Ini. Tak jawab lah. Fenomena apa tuh? Next, 3, 4. Therefore,
Therefore, floods can be reduced by improving drainage system. People should also keep rivers free from garbage. Planting trees can help absorb rainwater. This action can reduce the risk of flooding. Oke. Karena tadi Mas Ajeng belum menyebutkan fenomenanya, apakah kalian tahu teman-teman? Lumpur lapi. Apa tadi? Flood. Betul. Kota ya teman-teman. Iya. Oke. Beri tepuk tangan untuk nomor 3. Kembali ke teman. Oke. We summarize what we learned today. How many language features in line A? What is that? Simple present tense, passive voice, preposition, action verb. Today, I have the homework what we do for weeks. You make an infographic. Your phenomena yang kalian buat ini tadi. Silahkan kalian bikin sekreatif mungkin bisa seperti ini teman-teman. Gambar sendiri. Boleh gambar sendiri, kalian bisa mencari di internet lalu tempelkan dalam kertas yang besar. Ini, ya, nggak apa-apa, nanti biar nilai kalian ada. Dapat bintang. Dari nama kalian kalau ada yang tidak mengerjakan tugasnya silahkan ditandai, ditulis lalu kasih. Oke? Apakah bisa diulangi teman-teman? Bisa. I think there is enough for today. Thank you for your attention. Let's close our class today with bahasa Alhamdulillah together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.